Pilano Republic Days, Prajatantro Divas ni Norokha Kaham, Tai Hambaya Paro, Tini Singoro, Sini Honorable EM Education, Brahmunang Govinda Burma, Mobile Norokno, Press Conference, Kenan Bagi Kobok Zamani Asul Karanuka, Sini Bobogra, Boblai Kano, Sini Borokni, Hamkrain Bagi, especially Roman script ni Baparoti nai, Dilivo, CBSE ni chairman, Tai ICS ni chairman, by Malnan Bagi nai, Segangono, Sini EM Education of Dagi Kalanka, Kaisa delegate, Tangan Bagi Dilivo. Gav program na tinai Kana, 7 numbers of delegate, led by Sri Robindra Burma, Honorable EM Education, Tai Sini Bini Logi Tongnai, MLA Manav Burma, Vishwajit Koloi, Tai Philips Rufini, Philips Riang, MLA Koroktam, Tai Krokta Tongo MDC, Brahmunang Umar Shankar Burma, TSF ni Vice President John Burma, Tai General Secretary Hamulu Chomatia. 7 members sini high level delegation sini student jara board exam ranai taklayo madhyamik tai higher secondary 12 exam ni baginai thangnai borsor bo problem thongo je script je question paper je frame khlaijago abo bengali script khlaijago kabonti suno thangnayo sung movement khlaipurbo chief minister sungna assurance reka abon sukangbo সরকারি ভাবে ন একটা বুলেটিন খাইকা বা প্রেস কনফারেন্স খাইকা সুশান্ত চৌধুরী ক্যাবিনেট মিনিস্টার কিন্তু লাস্ট 2 ইয়ার্স কিন্তু অব সলিউশন ফায়া ও সলভিং ইয়া শুধু বুকুক বাইসিনি বড় অরালি সুনে অ্যাসুরেন্স রু তাকলাই বথিক আবা হেংনানি দিকে থাং দङ উসুকাঙ্গো जों থ্রু আউট স্টেটস বুবগ্রা নিজে हमचां রিলি পার্টিসিপেট খাইকা যেইভাবে হোক সিনি স্টুডেন্টস হোক যেন অসুবিধা ইয়াতে সিনি বসাবতির অসুবিধা ইয়াতে mo permanent solution khanan bagi nai especially CBSE ta ICS ni chairman by malana bagi khana diliwo sini delegates or thangai to abun bagi nai chung borni thani deputation mane yagulo borok tamusa sini intention ka clear intention je bebe hok takle ni mo exam no roman script by question papers prepare khana dung CBSE ta ICS jate kore sini student rok sini ছাত্র রোগ যেন প্রবলেম ইয়াতে আবন বাগিনো খানা সিনিমো ডিলিগেট দিলিও থাংতো হামবাই আবন পরে ডিলিগেট রো কিফিলি ফাকিয়া আরো ডিসকাশন করে সলিউশন থাঙ্গা তো তাই जों ফাদার মুভমেন্ট খাইনানি ককরে কিন্তু আবন পরে जों কিফিলি ফাইমানি ইয়াগুলো বুবগ্রাবে जों কক সালাইনা দল কক সালাইনাই বন পরে जों বেলাইখানো কতরকুক जों ইয়াপি সানাই মুভমেন্ট খাইনাই আবহাই সিনি ওয়ান সকমাও তো official script kanan bagi to aba alada part abake state government is after kintu amo to buskango exam to ha exam to February 17 February sim singna ning ga to abo no dakti solution tumnan bagi no abo special attention tuma nangnai tai जों koglam sana nangnai an bagi to proksa executive members ADC ni sikka bibhag ni others sirngnai ba phurungnai bedak ni যে অনারেবল EM এডুকেশন বিনি লিডারশিপ না অর থাংনাই জাতে করতে বা অব স্পেশাল অ্যাটেনশন জানা নানা থুং CBSE তে ICSE মনবে অফিশিয়ালি বো কোঅর্ডিনেট খাইকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সামজাক অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাইকলি 27 খানা যেহেতু 28 রগো আশা খাইমানো আর আবন বাগিন স্পেশালি যেন প্রবলেম ইয়াতে সিনি স্টুডেন্ট রগ এক্সামও আবন বাগিনো EM এডুকেশন বগুগ্রানি দাগি মঙ্গতই নাই মো একটা টিম সিনি ত্রিপ্রামথানি টিম তাই স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বাইকে মিলিউই নাই जों বিশেষ করে TSF তো অনেক ওয়ান অফ দি রেডিক্যাল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ত্রিপুরাজ্য বিনো অনেক সাল রমিমো দফানি কক বরকন বা সিনি ককন রোমান্সকে বেখানান বাগি সবাও স্টুডেন্ট মুভমেন্ট খাইতিনো কাসামকু স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তাই जों তো তনো দङ পলিটিক্যাল পার্টি হিসাবে গাউন বাগি ববগ্রা nayo mo movement bisingti bas further movement khlaiyawino dili bacha thangi nagrana thangi borok tamosa tarpore jodi abo convincing aba sini kabo mile ekha sung to father
বাইগरिয়াস मुभमेन्ट खानायनि बागै जों प्रिफारनेस जों नाजाक एबं आबुन बागै बसकांगो जों तेबो कतरकुक मुभमेन्ट बा चबक खायनाय যতন দিবর কাহাম তাই তিনি 77 রিপাবলিক ডে আবনি বাগিব ধরন তাই চিনি হাস্তেনি লুকরনা হামবাই মারবো তিনি চুঙ্গর নরন রিগৈ প্রেস মিট মা খাইমানি মূল উদ্দেশ্য তো চিনি বরমনাং চিনি পার্টির স্পোর্টস পার্সন চিনি রাজেশ্বর বর্মা সাইখাनारिखा अबहायनो आंबो किसा शेयर खायनाय आबंखा जों थानाय 14 तारिख अमासनि 14 तारिखआव जों जखन चिफ मिनिस्टार मालायखा मालायमानि परे जों बनो रिक्वेस्ट खालायखा जे नों जे साफा नोंथुं चिनि बुसकांनि जे ताबुक जे माध्यमिक बाय 12 नि एग्जाम অন্তত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো সুইমানা নিথুম ব পইলাও তো অনেক কিছু কক্সা কাগিব নন সং সাইখাनारिखा গাবনি পরে ব একটা কক্সাও ঠিক আছে আং দিলিওর হনাই নরংনি जोंबो বনো ফুকা বনো বরিখা সিবিএসই नि চেয়ারম্যান আইসিএসই नि চেয়ারম্যান চিনিয়র ত্রিপুরা বোর্ড नि চেয়ারম্যান ন বসংরিখা গতাবু বনো বরিখা গবো সাউতাম হই आंबो कागज रहनाय bo bumti ngi rohna abo to semia je boro gor se gosia norok thangke nai mana hini saubo ja abuni muleno chung appointment sankar chairman ni thani hoyto 27 রকম মানানি চান্স দं ga chung 27 তারিখ খানা থাংনাই 28 তারিখ মালাইনাই chung chini khai ektano phainai bisho jaifang tung abo to chini tongnai no choba to tongnai no অন্তত তাকলাইনি সিবিএসই যেরকম টিবিএসই হব ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন হব রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন কুইশন পেপার খাইজান থং হনে চুঙ্গা প্রভু বন সাকা বব বারবার কম সাও যে নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই অর্থাৎ ইংলিশ বাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কুইশন পেপার সামজাই ফানো बांगाला बाय जे खायमानाय न कक बरक काहामके माननाय दन जों प्रत्येक सेन्टाराव जों तनिनाय बर बुजि हांखाय बुजोकैनाय बर इंग्लिश में सैमानो किन्तु आबो बुसुक जराते कठिन कक सागा ब एक कथाय साइरि मांखामु आबो कुनु मेटारिया ब जों हिया जतन इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट में सुइया नाय যারা বাংলা ভাই সিনেমা মুসল সুইতুম হাইপানে রোমান স্ক্রিপ্ট মা সুইনাই হিনি जों साका তারপরেও ব साका नरक थांनि नायमानो नरक थांदि आंबो दिलिओ जोगाजोग खायनाय सिबिएसइ बाय चिनि बुसकां साइराव गादिनो गास ब सायातम सातम जों जेतु बुबाग्रा सुनो साका नरक दिल्ली मा थानाय একটা টিম আপাতত নেক্সট তো অমনে পরে বছর ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক চিনি একটা ইচ্ছা দङ চিনি বিসিং যারা ইন্টেলেকচুয়াল দंनाय रक 3-4 জন চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা সিনিয়র লিডার দङ বরनि नेतृत्व जों हयतो ताई ग्रुप कायसार होना चिनि इच्छा दं जोंहाबो बुबाग्रा बाय जों सालायनाय आपातत जों ताबो खरक दक जों कायसा डेलिगेट जों थांनाय सिबिएसइ नि चेयारमेन मालायनाय आईसीएसइ नि चेयारमेन मालायनाय जदि सम्भव होनखाय एचआरडी मिनिस्टार बाय मालायनानि जेतु एडुकेशन डिपार्टमेंट बिनियागो मालायनाबो जों साइतक नाय बाहायके जों अ समस्यानो समाधान खायमान अ जों जानो बाहायके जों दाक्ति समाधान खायमान आबरनो जों खालायनायनि बागै जों वानसुबै खानानि चिनि दिल्ली यात्रा आइता एक बार मालायखा आफ्रुत पर नायनायनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्ट नि कायसे क्लियारेन्स नायते बरक स्टेट गभर्नमेन्ट जदि न क्लियारेन्स रिखाय तां खायमियां नायबा एबा अनेके दर खनि मानो तावखि क्लियारेन्स रिउइद दर थांबा ना जों रिक्वेस्ट खायनाय आबो चिनि डिउटी जों एक बारिया दुइ बारिया वाइरे वाइ जों अन्तत दिल्लीयाव थाङै अमाखि जों दरना मारनाय कारण दिल्लीनिखाय बरनो रिनाय
जोंहाथ' जुरखायै रिमाया जों जुरखाय कुइसन पेपाराव जों स्राम रिमाया स्रामनाय ओंखाय दिल्ली संसि स्रामनाय CBSE नि बा ICSE नि अनेक सबाबा दिल्ली थांफाना नरक गुवाहाटी जरा थांफाना होनब्लाय अनेक सब कारण अर रिजनल अफिस दङ ना हेड अफिस अर्डार रिखांखाय रिजनल अफिस बा स्टेट नि अफिस कोनो मेटार गैया आबुनि बागैनो जों दिल्लीआव जेहेतु चिनी टोटाल MLA इंक्लूडिंग खरनै मिनिस्टार 13 जना प्लस ताई चिनी जे 16 जना तब इन प्रेजेंस 17 जना जे दंमोन बुबाग्रा सह चिनी MDC नि सिगनेचार दङ सियागो आबो सहन खालामगै जों खाना आबोनो फनो गै जे कपिनो जों CBSE नि रहरका आ कपिनो जों खालामगै एकदम साकफां मालायै बबाय तामहिन साबमिट के फाइने 13 জন MLA 13 जना Happy Republic Day chini loko raja sal Bharat hakotoni o loko raja salo chini ha ni je chamtang thanai rona belai ke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini tiprasa chini tiprani joto loko rok jengtei bu thancha ketongwi chini ha no jeng krak khaina ni bagai chini dokano kutu karna ni bagai chini jatiyo bungtong ni nangnai haine hai Happy Republic Day